सप्तम श्रेणीर पिलामाने तुमको अनेक अनेक शुभेच्छा आउ शुभकामना। भाषा शिक्षादान रे तुम साहित्य सौरभ बहिर कविता तारा और सूर्य पाठ करिबा। पिलामाने तुमर जो कविता रही तारा सूर्य से कविताटी को रचना करिसेंती आमर स्वभाव कवि गंगाधर मेहेर, जी कि 1862 ख्रीष्टाब्द रे जन्मग्रहण करी 1924 रे इहध्याम त्याग करथिले। तेबे स्वभाव कवि गंगाधर मेहेर आधुनिक जुगर कवि अटंती। प्राचीन साहित्यरु आदर्श कहानी और चरित्र संग्रह करी से नूतन भावरे उपस्थापन करथिले। आम चारिपाखर प्रकृति को से जीवंत भावरे वर्णना करी अनन्य प्रतिभार उदाहरण सृष्टि करिसेंती। बरगढ़ जिलार बरपाली ग्राम रे से जन्मग्रहण करथिले। तांको रचना मध्यरे तपस्विनी, प्रणयवल्लरी, इंदुमती, कीचकबध आदि काव्य एवं कृषक संगीत, अर्घ्य थाली, कविता कल्लोळ आदि पाठक महल आदरणीय होई परिछि। तारा सूर्य कविताटी अर्घ्य थाली कविता संकलनरू आनीत। ए कवितारे कवि विदेशी शासन को लक्ष्य करी आम देशर ज्ञानी गुणी लोकंकु आम उज्जवलतम सूर्य बोली कहि अछंती। पिलामाने कविताटी को पाठ करिबा। हे तारका गण किंपा दिश सान सान, तुमे परा अछ केते रवि रश्मिमान। दिवसे न दिशि किंपा रजनी रे दिश, प्रभाकर होई तुम्भ मने भय किस। पिलामाने तुम्हें माने विभिन्न स्वर रे एक कविताटी को बोली पारिबो। तेबे तले दिया जाइथिबा प्रथमे शब्दर अर्थ गुडी को देखि नेबा। रवि आउ प्रभाकर कहले सूर्य। सूर्यर एभली अनेक नाम अछि पिलामाने, आदित्य, दिनकर, दिनमणि, तपन इत्यादि। गगन कहले आकाश, भास्कर कहले सूर्य, भास्वर कहले उज्जवल, क्षुद्र कहले छोट। तेबे पिलामाने एही कविताटी रे तारा सूर्य माध्यम रे कवि आम देशर प्रतिभा मानंकु सुप्त मनरु जाग्रत आड़क नेवा पई चाहुछंती। तांको मनर आलस्यपण को दूरेई तांको पाखरे थिबा प्रतिभा को समाजर लोकलोचन को आनिबा को चाहुछंती। तेबे कहउछंती प्रथमे, हे तारका गण किंपा दिश सान सान, हे आकाशर तारा गुड़िक तुमे एते छोट छोट काहेकि देखा जाउछ? तुमे परा अछ केते रवि रश्मि मान, तुमे परा प्रचंड किरणर अधिकारी, तुम पाखरे किरण अछि, तुम पाखरे रश्मि अछि, तेबे तुमे काहेकि एते छोट छोट देखा जाउछ? दिवसे न दिशि किंपा रजनी रे दिश, काहेकि तुमे दिन बेले देखा जाउन? दिन बेलर आलोक रे तुमे देखा न जाई राति रे काहेकि देखा जाउछ? प्रभाकर होई तुम्भ मने भय किस, तुमे परा प्रभाकर, तुमर निजर ज्योति अछि, तुमर निजर कर अछि, तुमर निजर किरण अछि, तुमे काहेकि एमिति भय करूछ? जानिली जानिली तुमे सूर्य अट सत, हे सूर्य मु जानिली तुमे होउछ सत्य। आलोकित करूअछ निजर जगत, तुम निज जगत को, तुम निज दुनिया को, तुम निज संसार को तुमे आलोकित करूअछ। आंभ भास्कर को तुम राज्य लोक सारा, बोलुछंती गगनर क्षुद्र एक तारा। ताहले आंभ भास्कर को कहले आम सूर्य को तुम राज्यर लोक माने एक छोट तारा बोली कहुअछंती। आम सूर्य को तुम राज्यर लोक माने छोट एक तारा बोली कहउचंती। अर्थात आम सूर्यंकर किरण, आम सूर्यंकर ज्योति को से माने अनुभव करि पारि नाहांती। तुम्भ राज्ये तुम्भ आगे आंभर भास्कर, नदी संती तेणु दिने नहुओ भास्वर। आम भास्कर कहले आम सूर्य दिन बेले तुम राज्य रे प्रकाश पाउ नथिबारु तांकर आलोक बा तांकर ज्योति को तुमे जानी पारु नाहो। एणु आम भास्कर को, आम सूर्य को तुमे छोट एक तारा बोली कहुअछ। पिलामाने एई कविता माध्यम रे कवि एक जागरण आनिबा को चेष्टा करछंती। आम लोकर पाखरे थिबा प्रतिभा को से माने जाग्रत करैबाकू, माने आम लोक निकट रे थिबा प्रतिभा को कवि जाग्रत करैबाकू एक कविताटी एक जागरण कविता भावरे प्रकाश करिअछंती। से विदेशी मानको आगरे आमको बड़ करिवा पई
एभଳି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଅଛନ୍ତି। ପୁଣି କବି କହୁଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଯେମନ୍ତ ଦିଶେ ତେମନ୍ତ ସେ ଭାସେ ସେ କଥାରେ ମହତଙ୍କ କି ଯାଏ କି ଆସେ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚନା କରିଦେବା। ଭାସେ ମାନେ କହେ, ଭରେ ଆକାର ମୂର୍ଧନ୍ୟସରେ ଏକାର ସେ, ଭାସେ ମାନେ କହେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭାସେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଭରେ ଆକାର ଭା ଦନ୍ତସରେ ଏକାର ସେ, ଭାସେ ମାନେ ଭାସିବା। ମହତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସାଧୁ ବା ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତି। ପ୍ରଚୁର କହିଲେ ଅଧିକ, ନାସିବାକୁ କହିଲେ ଶେଷ କରିବାକୁ, ନାଶ କରିବାକୁ, ନିମକ ହାରାମ କହିଲେ କୃତଘ୍ନ ବା ଅକୃତଜ୍ଞ। ତେବେ କବି କ'ଣ କହିଲେ? ଯାହାକୁ ଯେମନ୍ତ ଦିଶେ ତେମନ୍ତ ସେ ଭାସେ। ଆରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କଲାବେଳେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଦେଖେ ତା ମନରେ ଯେମିତି ଭାବନା ଆସିଥାଏ ସେ ସେମିତି ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ ବା ସେମିତି କଥା କହିଥାଏ। କେତେବେଳେ ସେ ନିନ୍ଦା ବି କରିଥାଏ, କେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଶଂସା ବି କରିଥାଏ। ତ କବି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଯେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖାଯାଉ, ଯିଏ ଯେମିତି କହୁଛି କହୁ, ଆମେ ମହତ୍ ଲୋକ ଭଳିଆ ସେ କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ କାହାରି ନିନ୍ଦା ପାଇକି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବା ନାହିଁ କିମ୍ବା କାହାର ପ୍ରଶଂସା ପାଇକି ଆମେ ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ କ'ଣ ହେବା ନାହିଁ, ମାନେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହେବା ନାହିଁ। ଏଣୁ ଆମେ ମହତ୍ ଲୋକ ଭଳି ଯିଏ ଯାହା କହୁଛି କହୁ, ଆମେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗେଇ ଯିବା। ତୁମ୍ଭ ରାଜ୍ୟେ ଦିଅ ତୁମ୍ଭେ ପ୍ରଚୁର କିରଣ ତେଣୁ ସେହି ଠାରେ ଥିବ ତୁମ୍ଭର ବିପଣ। କବି କହୁଛନ୍ତି ବିଦେଶୀମାନଙ୍କୁ ଯେ ତୁମ୍ଭ ରାଜ୍ୟରେ ତୁମେ ପ୍ରଚୁର କିରଣ ଦିଅ, ସେଇଥିପାଇଁ ତୁମ୍ଭ ରାଜ୍ୟରେ ତୁମର ରବିପଣ ଥାଇପାରେ, ତୁମ୍ଭ ରାଜ୍ୟରେ ତୁମର ବଡ଼ପଣ ଥାଇପାରେ, ତୁମ୍ଭ ରାଜ୍ୟରେ ତୁମର କିରଣକୁ ବଡ଼ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଇପାରେ। ଆମ୍ଭ ରାଜ୍ୟେ ଆମ୍ଭ ରବି କରେ ତମ କ୍ଷୟ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମର ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରେ। ଏଣୁ ଆମ୍ଭେ ଚାହିଁଥାଉ ତାଙ୍କର ଉଦୟ। ତେଣୁ ଆମ ରାଜ୍ୟର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆମେ ଉଦୟ ଚାହୁଁଛୁ। ଯେହେତୁ ତୁମେ ତୁମ ରାଜ୍ୟରେ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରୁଅଛ, ଏଣୁ ତୁମର ଉଦୟ ଆମେ ଚାହୁଁନାହୁଁ। ଆମେ କାହାର ଉଦୟ ଚାହୁଁଅଛୁ ନା ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉଦୟ ଆମେ ଚାହୁଁଅଛୁ। ତୁମ୍ଭେ ଯେତେ ବଡ଼ ହେଲେ ଆମର କି ଲାଭ, ଆମ ତମ ନାସିବାକୁ ନାହିଁ ତ ପ୍ରଭାବ। ତୁମେ ଯେତେ ବଡ଼ ହେଲେ ବି ଆମର କିଛି ସେଥିରେ ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ, ଆମର କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। କାରଣ ଆମ ଅନ୍ଧକାରକୁ ନାଶ କରିବାକୁ, ଆମ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଶେଷ କରିବାକୁ ତୁମର କିଛି ବି ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ। ଯେ ଯାହାର ହିତ କରେ ନନେଲେ ତା ନାମ, ଆମ୍ଭ ଦେଶେ କହୁ ତାକୁ ନିମକ ହାରାମ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ଯେଉଁ ଆମର ହିତ କରେ, ହିତ ବ୍ୟକ୍ତିର ବା ହିତ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଯଦି ନାମ ନିଆ ନଯାଏ ତେବେ ତାକୁ ନିମକ ହାରାମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କବି କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଦେଶରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ହିତକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିର ଯଦି ନାମ ତୁଣ୍ଡରେ ନିଆ ନଯାଏ ତାହେଲେ ତାକୁ ନିମକ ହାରାମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ବହିରେ ଦେଇଥିବା ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା। 1 ନମ୍ବର କ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁମାନଙ୍କୁ ରବି ପରି ରଶ୍ମିମାନ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର, ତାରାମାନଙ୍କୁ ରବି ପରି ରଶ୍ମିମାନ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ଅଛି ବୋଲି କବି କାହିଁକି ଉପଲବ୍ଧି କରିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର, ସେମାନେ ଦିନବେଳେ ଦେଖା ନ ଯାଇ ରାତିରେ ଦେଖାଯାଉଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ଅଛି ବୋଲି କବି ଉପଲବ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମ୍ଭ ଭାସ୍କର କାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କୁହାଯାଇଛି? ଉତ୍ତର, ଆମ୍ଭ ଭାସ୍କର କହିଲେ ଆମ ଆକାଶର ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କୁହାଯାଇଛି। କବି ଆମ ଦେଶର ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ପ୍ରତିଭାବାନ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଆମ୍ଭ ଭାସ୍କର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଘ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମ୍ଭ ଭାସ୍କରଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନେ କାହିଁକି କ୍ଷୁଦ୍ର ତାରା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର, ଆମ୍ଭ ଭାସ୍କର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଉଜ୍ଜଳ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏଣୁ ଆମ୍ଭ ଭାସ୍କରଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନେ କ୍ଷୁଦ୍ର ତାରା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମ୍ଭେ ଚାହିଁଥାଉ ତାଙ୍କର ଉଦୟ। କିଏ କାହାର ଉଦୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର, ଏଠାରେ କବି ଆମ୍ଭ ଦେଶର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉଦୟ ଚାହୁଁଅଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସୁପ୍ତ ହୋଇ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଆମ ଦେଶର ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଭଳି ଜାଗ୍ରତ ହେବା କଥା କହିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ କବିତାଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ଏହିଭଳି ତୁମ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଲେଖିପାରିବ। 2 ନମ୍ବର କ ପ୍ରଶ୍ନ, ତାରାଗଣ କେବଳ ନିଜର ଜଗତକୁ ଆଲୋକିତ କରିଛନ୍ତି, ଏଥିରୁ କେଉଁ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି? ଉତ୍ତର, ତାରାଗଣ କେବଳ ନିଜ ଜଗତକୁ ଆଲୋକିତ କରିଛନ୍ତି, ଏଥିରୁ ସେମାନଙ୍କ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମନୋଭାବ ଓ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ଈର୍ଷା ରହିଥିବାର ଭାବ ଜଣାପଡ଼ୁଅଛି। ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମ୍ଭ ଭାସ୍କରକୁ ତାରା ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନେ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ତାରା ବୋଲି କହୁଥିବାରୁ କବିଙ୍କ ମନରେ କେଉଁ ଭାବ ଉଦ୍ରେକ ହୋଇଛି? ଉତ୍ତର, ଆମ ଭାସ୍କରଙ୍କୁ ତାରା ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନେ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ତାରା ବୋଲି କହୁଥିବାରୁ କବିଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ଓ କ୍ରୋଧ ଭାବ ଜାତ ହୋଇଅଛି। ସେ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି
आंभ भास्कर सेमानଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ उज्ज्वल। ग नंबर प्रश्न तारामानଙ୍କ राज्ୟରେ आंभ सूर्य काहींकी देखा जाती नहीं। उत्तर तारामानଙ୍କ राज्यଠାରୁ आम सूर्य ढेर दूर अछंती। तारामाने केवल निज राइजକୁ आलोकित କରିଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ईर्षार आखिरे आंभ सूर्य देखा जाती नहीं। घ नंबर प्रश्न केउ कथारे महत जन माने विव्रत हुअंती नहीं। उत्तर महत लोक माने निज विचार रे काम करती अन्य मानकर निंदा बा प्रशंसारे सेमाने विव्रत हुअंती नहीं। ओ नंबर प्रश्न तारा मानकर रविपण केवल सेई मानक राज्य रे सीमित बोली कहा जायछि काहींकी। उत्तर तारा माने केवल तांको राज्य को आलोकित करी आसुछंती एणु तारा मानकर रविपण केवल सेई मानक राज्य रे सीमित बोली कहा जायछि। पिला माने तुमे बारंबार उत्तर पढ़िबो बारंबार लिखिबो तेबे सुंदर भाबरे तुमर अभ्यास हो जिवो। परीक्षा रे भल करबा सहित भाषागत ज्ञान तुमर बढ़िबो। आशा करूची भिडियोटी भल लागिथबा लाइक टे पिला माने निश्चित करिवो। पिला माने 3 नंबर प्रसंग सह सरलार्थ लेख। 3 नंबर को जाहाकु जेमंत दिसे तेमंत से भाषे। उक्त पद्यांशटी पठित साहित्य सौरभ बहिर तारा सूर्य कवितारू आनीत। एठारे स्वभाव कवि गंगाधर मेहेर मनीष तार भावना अनुसारे प्रकाश करिथाए बोली वर्णना करिसंती। आमे विभिन्न प्रकार काम करिथाउ केही केही ताकू भल कही प्रशंसा करिथांती तो केही केही मंद कही निंदा भी करिथांती। मात्र महत लोकर एथिरे किछि भी प्रतिक्रिया होई न थाए काहीकिना समस्तଙ୍କ दृष्टिर विचार कदापि समान होई न थाए। जाहाकू जेमिति दिसी थाए से सेमिति प्रकाश करिथाए। एठारे कविंको वर्णना जुक्तियुक्त और हृदय छुआ अटे। पिला माने एही भली अति सरल भाषा रे सरलार्थ लेखा जाई पारे। ख नंबर सरलार्थ जे जहार डैश 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 निमक हाराम। उक्त कवितांशटी आम पठित साहित्य सौरभ बहिर तारा सूर्य कवितारू आसीअछि। एठारे स्वभाव कवि गंगाधर मेहेर उपकारीर उपकार को साधुवाद जणाइबा संपर्क रे वर्णना करिसंती। आमे दैनंदिन जीवन रे अनेक लोकंक ठारू साहाय्य आशा करिथाउ बा साहाय्य पाई भी थाउ। साहाय्य पाई बेले बेले साहाय्य करिथिबा लोक को भूली जाऊ। आमे जहा ठारू भी साहाय्य पाइबा से लोक को आमर कृतज्ञता जणाइबा। उपकार करुथिबा लोकर नाम प्रकाश न कले बा कृतज्ञता न जणाइले आमे निमक हाराम बोलाइबा। एठारे कविंको वर्णना हृदय छुआ और शिक्षाप्रद अटे। पिला माने आमे सरलार्थ कले अति सरल भाषा रे ताकू बुझाई लिखिबा। पिला माने 4 नंबर प्रश्न दिया जाइथिबा शब्द गुड़िकर 2टी लेखाएं प्रति शब्द लिखिबा। रजनी रजनी कहले राति आ तार प्रति शब्द होची निशा। भास्कर भास्कर 2टी प्रति शब्द रवि तपन। गगनर 2टी प्रति शब्द आकाश नभ। तमर 2टी प्रति शब्द अंधार तमसा। तारार 2टी प्रति शब्द नक्षत्र तारका। 5 नंबर विपरीत शब्द लिखिबा। लाभ क्षति क्षय अक्षय उदय अस्त हित अहित प्रचुर अप्रचुर महत विमहत क्षुद्र बृहत आलोक अंधार। एबे जिबा पिला माने 6 नंबर प्रश्न को तले दिया जाइथिबा शब्द गुडी को पुरुष भेदरे सजाइकी लिखिबा। से हेउची तृतीय पुरुष तारा तृतीय पुरुष तुम्भे द्वितीय पुरुष रवि तृतीय पुरुष आंभ प्रथम पुरुष तुम्भ द्वितीय पुरुष। तेबे ताकू क्रमान्वये सजाई लिखिबा। आंभ तुम्भ तुम्भे से तारा रवि। परवर्ती पृष्ठारे पुरुष संपर्क रे अति सुंदर भाव तुमको बुझाई दिया जाइछि। पिला माने तुमे भिडियोटी शेष पर्यंत देखिले निश्चित भाव में जानीपर पुरुष क्या कह जाए पुरुष केते प्रकार आ पुरुषर विभिन्न विभाग को मध्य अति सुंदर भाव में बुझाई दि जाइछि। पिला माने 7 नंबर प्रश्न 100 रु 150 शब्द मध्य उत्तर लिखिबा। क नंबर प्रश्न तारा और सूर्य मध्य कवि क्या श्रेष्ठत्व प्रदान करिसेंती। उत्तर कवि तारा और सूर्य मध्य सूर्य को श्रेष्ठत्व प्रदान करिसेंती। तारा मिंजी मिंजी आलोक प्रदान करुवा बेले सूर्य प्रखर किरण प्रदान करिथाए। तारागण निज राज्य को आलोकित करुवा बेले सूर्य सारा जगत को आलोकित करिथाए। सूर्य सकल शक्तिर आधार। सूर्य निर्भीक भाव में उदय और अस्त हेउथिबा बेले तारागण दिवसरे भयरे लुचि जाआंती बोली कवि कहिसेंती। तारागण अन्यर तमसा को दूर करिबारे असमर्थ।
କବି କହିଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନରେ ତାରାଙ୍କ ଭଳି ଈର୍ଷା ହିଂସା ଆଦି ଗୁଣ ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିନା ଏ ଜଗତ ତିଷ୍ଠି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଦିବସ ରଜନୀ ତଥା ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଅଧିକ ଭୂମିକା ରହିଅଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରଚଣ୍ଡ କିରଣ ଆଗରେ ତାରାମାନେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ବୃକ୍ଷଲତା ସକଳ ପ୍ରାଣୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବିନା ବଞ୍ଚିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାରାଗଣ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମକକ୍ଷ ନୁହନ୍ତି ବୋଲି କବି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କବି ନିଜର ଅଭିମାନକୁ କିପରି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର, କବି ବିଦେଶୀ ଶାସନ ଉପରେ ଅଭିମାନ କରି ଏକ ସୁନ୍ଦର କବିତା ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କବିତା ପଢ଼ିଲେ ନିଜର ଶକ୍ତି ପରାକ୍ରମ କଥା ଅନୁଭବ କରିହେବ। ସୁପ୍ତ ମନକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ କବି ତାରା ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଲୋକ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାରାମାନଙ୍କୁ ଭୟାଳୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଦିବସରେ ଲୁଚିଯାଇ କେବଳ ରାତିରେ ଦେଖାଯାଉଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ ମନା କହିଛନ୍ତି। ସେ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ଦେଶର ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ପ୍ରଖର କିରଣଧାରୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ନିଜ ଅଭିମାନକୁ କବି କ୍ଷୋଭର ସହିତ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। କବି ବିଦେଶୀମାନଙ୍କୁ ଅଭିମାନ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ୍ଭ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ତୁମେ ଛୋଟ ଏକ ତାରା ବୋଲି କହୁଅଛ। କବି ଆହୁରି ତେଜବାଣୀରେ କହୁଛନ୍ତି, ନିନ୍ଦା ପ୍ରଶଂସାରେ ଡରି ନ ଯାଇ ନିଜ ଦୀପ୍ତିମନ୍ତ ପ୍ରତିଭାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ତାରାଗଣ ଭଳି ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ଆଲୋକ ଦେଉଥିବା ପ୍ରଭାକର ହୋଇ ମଧ୍ୟ ମନରେ ଭୟ ରଖିବା ନାହିଁ। ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ତାରା ସୂର୍ଯ୍ୟ କବିତାର ଭାବ ଆମକୁ ଏକ ମହାଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ କିପରି? ଉତ୍ତର, ବାସ୍ତବରେ ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ତାରା ସୂର୍ଯ୍ୟ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ମହାଶିକ୍ଷା ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଏ କବିତା ଏକ ଉଦ୍ବୋଧନମୂଳକ କବିତା। କବି ଏ କବିତାରେ ତାରା ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଇ ଦେଶ ଜାତିକୁ ଏକ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଜୀବନ ପଥରେ ନିର୍ଭୀକ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭଳି ତେଜିଆ ନ ହୋଇ ସାରା ଜଗତକୁ ଆଲୋକିତ କରିବା। ତାରା ଭଳି ଈର୍ଷାପରାୟଣ ହୋଇ କେବଳ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଆଲୋକିତ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଜୀବନ ପଥରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲାବେଳେ ମହତ୍ ଲୋକଙ୍କ ଭଳି ହେବା ଉଚିତ। କାହାର ନିନ୍ଦାରେ ବିଚଳିତ ବା କାହାର ପ୍ରଶଂସାରେ ଅଧିକ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହେବା ନାହିଁ। ଯେତେ ବଡ଼ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଲାଭଦାୟକ ନୁହେଁ ଯଦି ଆମର ଭାବନା ବ୍ୟାପକ ନ ହୋଇ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମନା ହୋଇଯାଏ। ଆମର ହିତ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସଦା କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବା, ନହେଲେ ଆମେ ନିମଖାରାମ ହୋଇଯିବା। ପିଲାମାନେ, ଅଭ୍ୟାସ ନିମନ୍ତେ ଅଧିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଇଛି। 1 ନମ୍ବର, ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଜାଣିବା। ଦିବସର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଦିବା, ଦିନ, ବାସର, ଘସ୍ର, ଅହ। କିରଣର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଅଂଶୁ, କର, ରଶ୍ମି, ପ୍ରଭା। କଥାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ବଚନ, ବାଣୀ, ହାସ। ଏବେ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଜାଣିବା। ଦିବସର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ରଜନୀ। 3 ନମ୍ବର, ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା ନିମଖାରାମ ଲଗେଇକି। ନିମଖାରାମ ଲୋକ ଉପକାରୀର ଉପକାର ଭୁଲିଯାଏ। ପ୍ରଚୁର, ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରଚୁର ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବାରମ୍ବାର ବନ୍ୟା ଆସିଲା। ବହିରୁ ଏସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ପିଲାମାନେ, ବହି ଅଭ୍ୟାସକୁ ଛାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ସୀମା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏସବୁ ଅଭ୍ୟାସ ନିମନ୍ତେ ଅଧିକ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଲେଖ। କ ନମ୍ବର, ତାରା ସୂର୍ଯ୍ୟ କବିତାର କବି କିଏ? ଉତ୍ତର, ତାରା ସୂର୍ଯ୍ୟ କବିତାର କବି ହେଉଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କାହାକୁ ନିମଖାରାମ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର, ଉପକାରୀର ଉପକାର ଭୁଲି ଯାଉଥିବା ଲୋକକୁ ନିମଖାରାମ କୁହାଯାଏ। ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟର କଥାରେ ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ? ଉତ୍ତର, ମହତ୍ ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟର କଥାରେ ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଘ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମ୍ଭ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ଧକାରକୁ କିଏ କ୍ଷୟ କରେ ବା ଦୂରେଇ ଦିଏ? ଉତ୍ତର, ଆମ୍ଭ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ଧକାରକୁ ଆମ୍ଭର ସୂର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷୟ କରେ। ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ଏସବୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା କବିତାଟି ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବ, ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ନିଜେ ଲେଖିପାରିବ। ଆଉ ମାତୃଭାଷାରେ ତୁମେ ଯେତିକି ଦକ୍ଷତା ଅର୍ଜନ କରିବ, ଅନ୍ୟ ଭାଷା ତୁମକୁ ସେତିକି ସହଜ ଲାଗିବ। ଏଣୁ ପିଲାମାନେ ମାତୃଭାଷାରେ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବ, ଲେଖିବ, ବୁଝିବ, ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, 5 ନମ୍ବର, ପୁରୁଷ କେତେ ପ୍ରକାର ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ? ଆମର ପୁରୁଷ ହେଉଛି 3 ପ୍ରକାର ପିଲାମାନେ, ଯଥା ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ, ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ କେଉଁମାନେ? ନା ମୁଁ, ମୋତେ, ମୋର, ଆମ୍ଭେମାନେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ନିଜକୁ ବୁଝେଇଲେ ହିଁ ସେ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ କେଉଁମାନେ? ନା ତୁ, ତୁମେ, ଆପଣ, ତୁମର, ତୁ ସମ୍ପର୍କିତ ଯେତେ ଶବ୍ଦ ଅଛି। ସେଟା ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ କିଏ? ନା ସେ, ସେମାନେ, ସେମାନଙ୍କର, ଆଉ ସଂସାରରେ ଯେତେ ନାମ ଅଛି, ଲିପା, ମଧୁ, ହରି, ଗୋପାଳ, ଗାଈ, ହାତୀ, ବାଘ, ଏମାନେ ସବୁ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ।
बुझिपार पिलामाने 6 नंबर समचारित शब्दर अर्थ लिखा सत दंत सत सत कहले सत्य ताले बे सत सत कहले हूँ 100 बा संख्या विशिष्ट भासे मूर्धन्य एकार हूँ कहे भासे दंतस्वर एकार से हूँ भाषिबा पिला माने एगुड़िक निश्चित भाव अभ्यास करिवो एबे आशा करुच्ची भल भाव बुझी पारिथिबो पिला माने एठी को आमे पुनर्बार आलोचना करदेबा जे पुरुष केते प्रकार पुरुष हूँ 3 प्रकार 5 नंबर टी देख पिला माने प्रथम पुरुष द्वितीय पुरुष तृतीय पुरुष प्रथम पुरुष को माने ना मु संपर्कित जेते शब्द मु मते मोर आंभे माने आंभ मानकु आंभ मानकर इत्यादि आ द्वितीय पुरुष ना तू संपर्कित जेते शब्द तू तुमे तुमर आपण आपणकर आपण मानकु एका सब द्वितीय पुरुष आ तृतीय पुरुष को माने ना से सेमाने सेमानकर सेमानकु हैं आ जेते नाम रहिला राम हरि गोपाल जदू लिपा सीता गाई हाथी बाघ भालू जेते संसार नाम रहिला सेगुड़िक तृतीय पुरुष रे जाती आशा करुच्ची पुरुष भल भाव बुझीपारिथिबो एबे जो समचारित शब्द रहिला समचारित माने कौन पिला माने समान उच्चारण होउथुबो तांकर अर्थ अलगा थिबो ए 6 नंबर टी देखिबो भल भाव अभ्यास करिवो एबे तुम पई गोटे अभ्यास प्रश्न दिया जाइछि पिला माने एटी को निजे करिवो 1 नंबर पद पूरण करिवो क दिवसे न दिसी किंपा डेस रे दिस प्रभाकर होई तुम्भ डेस भय किस सेगुड़ा खरे आंभ डेस को तुम्भ राज्य लोक सारा बोलुछंती डेस रो क्षुद्र एक तारा 2 नंबर गोटिए धाड़ी रे उत्तर लिखिबो 2 नंबर को गंगाधर मेहर केउ कवि रूपे जनाशुना ख नंबर प्रश्न हित करिथिबा लोकर कोण नेबा उचित 3 नंबर सरल भाषा रे बुझाई दियो कहले सरलार्थ लिखिबो आंभ राज्ये आंभ रवि करे तम क्षय एणु आंभे चाहू थाउ तांकर उदय एगुड़िक अभ्यास प्रश्न पिला माने परीक्षा ये विभिन्न प्रकार प्रश्न आसीबो तुम ये अभ्यास प्रश्नटी को निश्चित उत्तर लिखिबो आउ भिडियोटी जदि मन पसंद रही थाए लाइक टी निश्चित करिवो एवं उत्तर लिखि मध्य आमको शेयर कर पारिबो जिबा परवर्ती प्रश्न को 4 नंबर प्रश्न तळे दिया जाइथिबा शब्द गुड़िक केउ पुरुष लेख मु आपण राजा सेमाने एगुड़िक केउ पुरुष तुम लिखिबो 5 नंबर असजड़ा पद को सजाड़ी लिखिबो क नंबर कहूँ ताकू देशे आम निमक हाराम ताकू सजाड़ी लिखिबो पिला माने ख नंबर भाषे जहाकू से जेमंत तेमंत दिसे याकू सजाड़ी लिखिबो भिडियोटी शेष पर्यंत देखिथिबारु अशेष अशेष धन्यवाद।